me can it pain so also be mpanye difo na me ka che Ghana difo sa mo se nyame afem a mo nyankwase ankom hye na mo ta difo no mo de mo so be go Israel nyankopon ani mo ase no we nyankopon be tua mo ka 2021 Yama ashafo nyina kwa ba Ediba Rabi One Official TV eso enne ya sat nase ye bedi nkomo mesi enne nkomo die ne die e chen paw so for me say na je ezefo se ye nyina be ka ya Ghana ha say ebra edifo omo koko eso ana say ebra omo didi omo din e ebra ye to aba na ma mentwe wa adwene ko ba bi kakra 2016 ye be to aba no so for bia waji din pa o Ghana ha ene ni makase say ya na sapeto ese fele say o su bempa apei nya abotre tena ase hyenkom ada ya o CNPP afa o sabran so de nyina na editum say Ghana for na JM na edwa no de mu odin pa na edwa no ene o hyenkom ya say dem ampa de CNPP afa na free ho no jai o su bempa ene so o gi ne hu mi na nya fi aso ni dem ene o say na me san ko hye bi nka ho na nkwa kwasha eja onko hye Pentecost of bi hu nkom pe ana teja onko pe CSC fo ebi na nkwa hye nkom okotisi Sheikh Osman Nuhu Shaributu so ko hye papa yi nkom se papa yi enya mfie wo ha me 300 papa ne bewu yes wo kan ma wo mu ade a na boligadwo na akwa hye nkom akase we afi 100 years yadu ye ko hye se ja Sheikh ewu a ye ne eja ya hye black anke ye twen asu ye ne aja ya ko twitwa bie ne Sokoto paapie ye didija ajes ye twente Sheikh bewu ni yakosu ye ko ya Sheikh na odere mma ebofo mi Allahu akbar de say Sheikh anyam osu bempa ene nkremofo na afa ne ho anche no apa yitu ni nem ni kapa de mo zen pa ajes apa no wode nkomhye na wo ho akwhye MPP de na ekoye no mse we su bekoye no de wo ho yeti ho ya nka bi nshem akwhye Sheikh hu nkom ama nka nkremofo apo abo enu se ka Japan ko akon anu atu na anu de ye America fo beto aba ye din na hwebie papa es masa akwhye nkom hediefo enkom hye be ya wase Donald Trump ye twe amu ni betin ye pe obesa atena akonya nso es ne Donald Trump na na anu waka no anka opama bibifo nyina usu be mpa de wose onya abofo akasa that's one we wura hunhu madosuko ye de Donald Trump besa atena so enkwanu kwampo nkoka afi esosofu beduko bi so de ho ajim de ni prekese want to mesme wura hunhu ada ya Donald Trump besa atena so etiefo eja ye tu abai ye twa eja wode nkomhye baaye owusu bempa ebeyeye beduko bi ebefa afi ye kwota abawie ya nkomhye no awo ho etiefo mese omumienu nkomhye na awo ho Donald Trump wanusu abano ena mebisa se na chese Ghana difo eya na eyehwehwe mu na ye bi mu Nyankopon ka hwe edin no mo pekeke ena ya mo hyehye control ana so mo hyehye nkoma en fa pen ena me se ye nkoma twetwe no se wanhwe bi a waye wo ho bomodin a na ka kire wo dofo bi se on subscribe Emra Rabi One Official TV so na won tie na ye nkoma twetwe na disam na se nkomhye bi a enkoso a sebe emfa kwan mu na menka hwe wo so waka bidini da me se sesado ye fra me obuo bi ba me susu buo agye ene menya Rabi wa ha ene me twe ne se de ye twen class ne ko gogota no obekirechirem ye nti adifo ni bi ye nka asem nka omo so maka no ene Rabi twetwe nkomo Rabi edisa we ya hu ye enu no owusu bempa asa akohye nkom se Donald Trump America mampanyin obese nya aba no onu bediko bi ye kwoto aba no anfa ho enti eze me hu ni se eze amo asofo amo Ghana ha no kra ase se concept yo se mi hu se de musiti san commission no fa ne se yo me da se mechia Rabi One Official TV subscribers eni wona wo hwe ye nyina ka se otwedi ampo ne nanano mu nhira mo na de mo hwe wo ye ho bia no so onsan enhye mo anan me ni aba me ba question no so no kure ni Ghana eniema bi koso Ghana ha awre ho na ya na minsuma enkrofo bia se Christians ya Christopher Christopher ena misuma mo
eya me ya se wo hwe enkom hye a eba won mo se enkom nyina ye Christian prophets omo agidin a Ghana ha ye bu omo se omo ye Nyankopon edifo ni Nyankopon asofo a wafre wo na ode ne nse gu omo so abi omo ni ema ono omo kasa nokure ni madi owusu bempa ho yaw pa eni sofo kobi owusu bempa aye hu wetiefo madi ne ho yaw pa na ne nkomhye na wo hye me matie nkomhye ni nyina from A to Z OKFM se nkomhye ni de o kire mu se unse o hye ase no wase se Donald Trump etie na futuro bi a obenya na eba ase no na wasa akasi su dwa se Donald Trump ye dan aba na de obefa na me ka se no owusu bempa ohu ade owusu bempa onieni 2016 wo hye MPP won koma ma me kirawo 2016 komhye na wo hye ye no eyade a na Ghana on mine decide say NDC be fi akonya so eti ohun on mine no akoma ni sade on mine situation si wom because 2016 enkomhye a wo hye ya na eyade e da ho say automatically ebesi say NDC akonya no ebe fi omonsa eti enye Onyankopon na yi nkomhye nche usu bempa o nemo ohun situation na oman ni wom na ohun say oman no akoma kodi MPP achi because me ameti we so ohun ye wonyeme bi wo ho a ye kasa ye hunhu ye onego say ye ka ne physically enya hunhu mu asem nti wo ya me kasa bi na ye physical a me chese we ye physical ena ade bi won so ne say ye hunhu mu asem a me kasa di we ye hunhu mu asem enti nkom se na wo say ye no MPP ani NDC 2016 no enye asem wa Nyankopon na yikire no because say Nyankopon yi nkom se kire wa se de okose shake so o se shake ho a nkom se no se Nyankopon pa na yikire no a enko wo so be mpa nsa me sa na twida because asem no esi wo Ghana ha ko wo so be mpa na first chief imam ho no ebie si babu ni mu da cause edumiri bia na ohene bia na ote akomia so a na efa ne se Ahab no on se enkon se bi bae efa oni odifu bi ho ebra na Onyankopon pese okum sa ahene no ema ohene Jehoshaphat eba besra sa ahene no ema sa ohene Ahab isuma se yankofa odifu ma na efa ne Mikaya ebra osuma ye no obofo na okofa na ba ne kan se hwe adifu atwese nyina se ohene ko okon ogila do bedi nkunim enti won so wo ko no koka the same thing odifo ne ka kire bofo na obefa na komo ohene Ahab ne se me de Onyankopon aka no ana meka okoduru ho no no ade asem no kan wo se ma hunu Israel nwa ne se oma bwahwete e wo bepo so te se emo omu ni hwafo oya obeka se aha se me ka sa kwa we onka asem papa mfa me ho won se wansa na chi because Onyankopon na eyi acha ne se ohene ko no bewu ampanso adifo 400 nebe kasa ye no ono nko hye ne si se ohene ko e wa ama rabi ma ye fa fi ha se ne fa mesi asema wusu bempa ne beduko bi kan ya amemo ne fa fi shake ye so woni ni se wusu bempa wo share san kom se shake be woni bi ewi achi no se twa no ko sere Nyankopon nti ne bi a shake enye wu ma men ka asem kire wo asem bi esi ne bia na difo no so mo ka bia ne bi esi da e mo reference wo ho wahene Ezekiel ene odifo Isaiah Yeshayahu Onyankopon Israel Nyankopon ne ka kire Isaiah se onko kanche ohene Hezekiah se obewu emo ko ka asem ne kire no ema ohene we bompaye oti ase yemi se owusu bempa se ebra Nyankopon yi kire ne se chief imam sare butu bewu no okọ ne nta ko ka kire no ana oh sane de okama obi ate enti na me ka cho so owusu bempa nye difuo me ka ne pain se owusu bempa nye difuo sofu kobi onye difuo omo twene no omo yusu de dada Kristofo no omo ti omo na ase no na ya me ya se Ghana ha
adifo we mu esen kwasiankom e Ghana na me kache Ghana adifo sa mu se nyame afem a mu nyan kwasiankom hye sansen sam no amoka ni mfi nyankopon se Ghana adifo ansakra from 2021 Ghana adifo sofu kobi ene sofu wusu bempa ene mu adifo na makamo ni mu ba be guase me rabi na me kache am sansen sam no amoka no eyen sam amoka de to Israel nyankopon so na me kache sofu kobi ene sofu wusu bempa se mu ansesa 2021 Wanyankopon ebe kum wankasa sanse mo guisa Nyankopon ani mu ase won say asesi ana ka me akoye se owusu bempa akoye sofu bia abibia opese ye ka se ha on hye sa de we se honkom aha owusu bempa kan ye na abem hwe mini aba mi ntwa no owusu bempa me ka che owusu bempa ye di no wo pe ni sika no wo pe sofu ko be the same thing Ghana ha ye wadifo bi wo Ghana ha se Kristo fo mama moni am na ho am se sankofo no bonsamu gya no amuka no won wankasa de bakọ bonsamu gyem hwe sankom se no mo se na ye din me ka kira o Nyankopon na efani se Nyankopon me masom jiwfo so mo pe minnim se Nyankopon so ana minnim se Nyankopon akwan ana be ma no mo kana sam se fani Yahshua no minnim se na Yahshua akwan te because me sum Judaism enfie bebre that is a defo bi wo Ghana no se ye Israel Nyankopon na asoma no so ma sem komo a me ka cho sa nya no kore akiso fo ma mo ni na ho na mo tadi fo no mo de mo so be go Israel Nyankopon ani mu ase no wo Nyankopon be tua mo ka 2021 Ghana di fo no a mo si Israel Nyankopon na afre mo wo bra Israel Nyankopon fam na mo gu na ni mu ase wasam a won kan ya na mo ka asam a won kan na mo ka de onya na mo anye no o Nyankopon be tua mo ka 2021 na Israel Nyankopon ne mu adifo na mo ya kodwifo adifo na atuane asofo no 2022 Israel Nyankopon ne mu obi ka asem a meka na ne mo makento ho na mo be hu 2022 de be simo sa asofo ne ntem adefo yesika kun ya dini kwapo no rabi ena yetene ka se wode afutu emu oden pa ya de ma ya adifo a enkomhye ni ho wode ase bia wufie rabi na bia na ho komhye aba se bia na mbebu a kwahye obi anu nyasam na wutini kwat etra ko hye nkoma kase na amem shake die enim guase hwe America mampani die eno so enim guase fere mesro ye kaka we nya na me ka o say Rabbi One Official TV what the other say what the udru ha comment na comment na hia ye mesro comment ye say adwo we eni ba akofo chim na me nkumi chim so paninsi apro enti sa what the wadwen kire ba na afa ye say hu de be ye so hu do unya comment wie pe like na share no obi so hu bi na difu atrofo mu o me ha say ya o mu di coat any suit akese ne brofa akese ne komsha akese tese emmemu no e de akata wo ho so e de pe enimu no ye mpa wo nyina ho ntoma mesi dwumadie we sei so enye so ye sofo na se unim se onkomhye emfa kwema ehye kwanu tum so nim se onkomhye emfa kwema mesi esi aye be gina mo so ye be so ase mo so wo hye nkoma hyede e bebem enkonko hyede de nugu ase bebro Rabbi me ye hwa de bu ase adenti na abibia no se adifo no mo hye nkoma ye wo probi say Iraq Baghdad sen adenti na woni mo hye nkom ne nko woni ahya ko baby e ho mere ke mini aba me kasa macho he adifo na wo Ghana ha no mo no kura ni se Ghana ha ya no betim ni sankwase ankom hye na ta kom hye ne mfa ko me ka kire na me de me ka kire the whole Ghana se Israel Nyankopon na mo se wasoma mo ampa me 2021 Ghana difo a mumu nya Nyankopon na son 2021 me Rabbi mo betime nka 2021 mo betime Rabbi nka because eniema sa adifo we kasa sa nyame we ano no abra won kan Israel Nyankopon oye local god I'm telling you say Israel Nyankopon oye one of the African gods. Oh yeah, but so adifo abaidi o maye no so me catch so Israel Nyankopon ye one of the African gods. What can abibifo nyame ne ho na mu asofo we ye asofo bia say ye kasa bonsam pass man krofo bia eye san krofo we mu a mo hye nkoma me catch so enya force me catch so so woni sa ani na enkohye omuni ani Israel Nyankopon fe omo sa abosom ne bi na mo use a negative forces ne bi amon kan no press negative forces sani ana mo use eno na mo de ye adwuma fa ye betim ase ne mo sa me obi ka say Israel Nyankopon
ana asoma no pa Ghana ha enya nokre bi anim on say asam na kasa no emu orem me eda me ti say obusu bempa me hwe video am me say de papa ne si kasa na say ne film wo soro me kra me say bia wo fi ha bin sane ya na granted that interview na no wo kasa ne film wo soro sa de no na Trump benya anti kasa na ne papa ne ko shake ho nkoma nka ye pe na hwe ne hwetu papa etum ni kapa na nya secretary e bia na we di afem na bedu ko bi po de sabe wo krampo de ka ho nya asem na so ade no eni ho na mumie no mubutimi ekoka sa asem be si ano me hu ni se nyakopon na etwa ntro yeah ana se sofu ko bi be kan se bi tie ni interview bi ama nipa ni bi sa no asem bi o se Ghana ha se o mo ka asem bi ni se anya ho na se o man ni di o matema mo be ye popular onya more followers. Yes, another yes. A matter of say, a followers and open. A followers. And what happened as a software way, any software in your grudge. Now, about social media, no ma any part you could see a software so. Because Obi Hopper any mono. The moment you on the software be your grudge, and I will be your grudge, you know. Now, the dear Pia Bontain, no one young more people. Sana the entity. Empty. And some no mu kano enye nyankopon na aso mu me makọ Bible college me wie Bible college akese nko amiense Ghana ha me wie Bible college dia friend evangelist Emmanuel me dia na yede man no me call theological Bible college abo masters in degree our Bible college ye ma me reverend e wo sanka me koye e friend say me masters e wo Legon na me benya reverend doctor PhD member say me koye sa course no wo Legon ha nanka me benya reverend doctor and a professor and I'm stop Bible school say me ko Bible school bi ti ma wie Bible school abo masters in degree na me pasa me Bible school ni din me wie Bible school kase power Ghana ma ko school kase miensa me kitam degree nyina but me catch us off for the say nyame no amudi mudi ni di sem kom tro no 2021 ube hu die besi 2021 ube hu die besi ye twe ye ho aba na ye ba ye de nkomo no kese emu ohye se pa no ye de beto aso ama orofo ye de nchia ifri 5 World Herbal and Spiritual Center at the Mount ene the South Hwere mu mi ame no kase dodo na din a omde frame e Rabbi na ye kan Rabbi a be ye oduyefo kese ama ben won haban mamu na minim fom nso yie na ene awie no betwetwe nkomo afa enubra ne nensin yare a yesa ewo yasoye a ewo esuofia adankwame ekwan no so na barekese kwan no so oba yasoye ha ye won yare wahodo bibra yesa ewo yasoye ha bi etise diabetes, hepatitis B, pressure, low sperm count, fibroid ene yade ahodo bibre ena yesa na yade ba ko a eno de ye de na dura ba eboa mema paayi ene sa adruwi a ye fe ni bullet na ye bossa adruwi din a na emema dura ka nyina na akadan na bullet dwuma edi eye obema wa hoden akofom wontime nyehwe wo mpam sabi obema no emu omre ukoba akwa wontime nkubi mini odofo pomoden emfo ni nkyere ba bia hwehwe sa adruwi akira kwan we na dodo na bone nsamran the big bullet when dodo na born in samrane se media che enne se adrowi fire number na bra ya so ye ho na wo ba wo benya adrowi bi ato bullet abetena emema adwo wo Ghana ha nyina aso enu nti boni din a na enura ka nyina na akaden bo moden so be pesa adrowi bi na me no to nche ase se adwo onum ba ko a bo sampa wano maduru ye nura hodo bibre na adrowi ya de abadwa so de ye de twam na ye center ha no wo ba ade ba akọ ne se ye ha no ye border form boko sika bi ekita bia wo ba ha wonya adurukọ me obi a me san ni mo form na me yesunsum nyoma yi na wo beduru ha wo yade no me hwehwe mu na maboa wo eyi yade na fi so sunsum fam na me wi amasan ye woduro ama wo ho ato sanse ye se yade eyi odi patamfo obi benya wa ne fi yade na ama wantima anye de opese wo ye anwie enu nti 5 World Herbal and Spiritual Center de yesi fa ya de na bra
na hede ya na ye pe challenge say yade me de anante abre manum nuru abre fa sa yade na bra ha ye number eye 0247 98 9742 0247 98 9742 anase hwe TV na se bon se ye number ne dawo fa ne frɛ na ye beje so ye ne wadi nkomo fels yade nti na ma wantimi anye de wo ye anwi yade na ma wasem ayemobo yade na ama ne obi anya wo enu nti ye se bra na yintu yade na se ma na wo honto na se de tibia no obenya ayaresa se yade wo ho a ayaresa mso yemete fa kwa babio sabre yesa ebeto a yenkomo twetwe ne so medical akyerɛ mu sɛ nkɔmhyɛ bia ɛkɔso wɔ man mu ɛkyena abɛsɔre odifo wei wɔsaso mesi bewu na odifo wei wɔse yɛbɛto aba we bɛwini na ka obi ɛto ne kroma ba wo de akora wontimi nka ho asɛm wie ɛna yɛsɔfo bayi owusu bɛmpa ɛne baduko bi akɔhyɛ nkɔmtro mede mɛka sɛ tro because me no amame sɛ nke ba mu di a ɛna nka menya se na amam ne de meka se eyen control eno ma hye amana bem na Rabi on se empempi no me de so bola be ma yen Ghana fo owusu bempa bi kan akɔhye NPP de na ebe mu nsa se owusu bempa yesi an ye ne second god e o Ghana ha ye ne se we nyankopon to so mienu na je se ye worship na nkasa ye hunu se okasa e final so de mechen ye hunu se okasa e final na yen hwe wo se wono de wan kasa Donald Trump ebewin no waka assess otie na futuo bia adenti na onya specific bodin party way na denti na ase ode wana Oko Bible College ye free say psychology obi oko Bible College bia usua sa course adese na ya adwene mo ya adwene yisu adwene no oko aye kyerɛw Bible College nya ba bia ye kotetew say ye tetew ama obi hu Nyankopɔn ye tetew ema nhunu kasa nhunu sedie yesi ekasa kire nipa gibi bi free nipa ho Bible College nti Christian preaching a matter of analogies obema narrate ade no na wa ya analogy bi afa ho simple wa wie preaching no nti Christian preaching sa na tie what you say na okosua psychology no psychology no mutimi hwe obi anim etimi hunu se nipa na nkasa ni nimu dua na kyerɛ so ye nipa bi a mɔbɔ sa etu ɔhwe na nimu obetimi aka kyerɛ so wo mi hunu se wo wachi no wo ye mɔbɔ ana wo hia mmoa na akiso for the sebe nyansa bobi nim se sesofo kasa mba na se efa ne ho a de aka nyina ɔno a na bɛka Oma sofo ne nkasa bi. Ono abeka asemu efo ono ankasa ho nyina kire sofo na e wo honom a. Na fa ye boje sofo no so. Wo hu. Eti kwan yo mo fa so mo hye enkom kire members no. Enye enkom so sabe. So Nyankopon ka kire wo se obi ba be wu a. Die ne Nyankopon be nya firi. Owuo ne Nyankopon abato na da se nipa be wu. Ese Nyankopon ka kire so be wu a obenya de na. Enye news. Onya hwe mfirim. Enye news. Nyankopon ka kire obi se obi sika be hia. Die ne Nyankopon sika nhye nya me benya de na. Bia prophet a wo mu ne de. Onya hwe mfirim. Empeda na mu nyam. What you say? Enti ade ese o man ni hu ne se wanka se mu no ese se wo hu abrabo a wanka sa wo ba enye sofo na ese o do hoto no so said ye na ya pega Ghana difo because ye we difo bi o Ghana ye osofo bi o Ghana ha sabi se wo boni di kura no a sabi obi kwa nyo be wo sika yaku enye no pre oti ase obi nya wo be wo sika yaku enso sankofo we nyina la look at the way ya sa sofo we esi buni pafa so nya ye ho obeka to se hye wagya pade wo soro sofo ne ba be gya so da no preacher catch o say hye wagya pade wo soro na asase we so de adapade bia obeye no obewu agya ho na emo abere nanso sa sofo na o preacher sa asam ne kire wo no efia wo timu no eye mansion eye singing room eye chimben ho what mansion mu car na wo demu no eye more than 1 billion car ne mako school papa
ne man ko government school Dabi. won fa ne ban ko government school okọ preparatory school papa owi a wasa tam ne bana ko to abroche se onko to ne course so na wo hiani no a wo gina mokola wo gina kantamanto na wo gina kegetia no owi a no wasa jiwu sika ne se no ye tight nyankopon se betua ma no anya se nyankopon hira Rabbi, yen hwa de bi wa. Na de se mete won sam na se a. Ene nkwamhya e koso o mem hasen bebre no omo weki ni soloto. Eye sa na tie because we utim begina ho na enkomsha na wo bo no obi ka awie na mehwe ba ko video enkomsha na wo kan nyina no o hwe phone so okura phone enti o hwe phone so na wakasem no o hwe phone so na wakasem no ya sampa o Rabbi enti no na tese uhwe ma odi adifo no wo hwewusu ene oyobia ehwe de ekoso wo ekoso wo system ni mu odi ahyenkom no nyame nka o de ekoso wo system ni mu na odi ahyenkom yes anya ekoso wo media me ka kire ekristofo nyina se ekristofo mu adifo no me se Israel nyankopon frɛ won ye ni sofo baako wo Ghana anase ewiase me put in general ewiase ha Israel nyankopon oni sofo oni one. Now continue to say Israel nyankopon me say oni difo bia oni sofo bia e wo Ghana ha na say me ka ewiase ha ewiase na Ghana difo de enkwase ankonko ano mo se oh say ne omutimi hye wuo ho nkom owo nkom Israel nyankopon ka we jodie na obenya free omutimi hye wuo ho nkom what you say enkom so mo se ni bia ni ho a eye nyame na afre wo mo se nyankopon se Yesu ka se mi kire wo o se adetin hoyi esese oye de osoma na adwuma Peter be ka se esese yetie nyankopon asem so onyankopon fre obi a oso ode nanum asem ena ma nipa no wanka so ode nkom hyewu na ewo se ye ma ahwefo ne kura hunu ye wo prophecy enkom hyewo ho so ye wa de kotie fe ne nkom se etie kranti ne nam so ma nkom hye bae etie ne nam so ti ase na sa wakasa wo je nkom hye didi nkom hye wo didi ye nkom hye me didi me je nkom hye di na ye wo reason ti nkom hye ba nkom hye makeke o ti ase America fo abato mo to Israel nyankopon ne sa abato ne nka hwe ti so usu be mpa be ka se onyankopon yi kire no the watches and the paradise asam ko be ka me so usu mpa sa usu be mpa wa bon papa because the watches never be kire the watches ni mu wo de tu kakra bi kire ye ka watches na he ye book bi wo ho book your friend the watches no o kai dom history a omo chesa abofo bi ye enkrofo bi omo pasase so ne nipa be the omo dey from the watches sa abofo a the giant na o ka gesi chapter 6 ya o chesa omba no be the die no omo dey from the watches and o ka say Israel nyankopon odeni Abraham Emma Abraham be ye the president of paradise eyentro say Enoch na ye president of the paradise eyentro me Romani my yama for 13 years Roman for the started the heaven and purgatory doctrine by Roman for the started South doctrine Roman Catholic Church and they started the South doctrine by almost starting with purgatory and of the heaven by so after that no obo be change word the be Hades and obo be change as by hell so it is our doctrine about that from Genesis to Malachi. Mun tell me one quotation here. Israel nyankopon at the heaven say the pabo. Mun tell me one word. It is New Testament from Matthew to Revelation. And obey you so say the word heaven and hell. Heaven and hell are beginning from the Matthew to Revelation. And you benya sa word you know. So na enkom sa na Isaiah kai Isaiah say enkom so nyankopon de osofo fo nya asasofo bi ba no. Nanya heaven e wosoro se ni pebe wu akotena soro obia ni wu akotena soro ho sasase ya so ewiase na nkasa obia wo ba bi ofiri ba ewiase ye are the four elements obi ye gya obi ye mframa obi ye nsuo ena obi ye asase we nyina da ko fo ye betrem so enti obia ni ba bi ofiri ba asase we so
spiritual world ne nya baako edoso but the physical world e baako nti spirit bi atrend a obeba land we so body bi a pese obe exist a e asase osu na obeba enti ye na nipa na e wasase bi fijam ebi fi nsuom ebi fi mframam e na ebi nso fi asase so asase ni mu enti our underground wo ho e na ebi nso ye wo sea world wo ho enti e ye four element obia na ba bi ofiri ba wiase watches yes media no so and you be use the watches be analyze yi watches any Hades and debate nti Hades no and watches ni debate ye no ye the control nyankopon ni ti nyankopon decide pa the obedi key no one obeta konwa so ntro problem nti na amamu no de nti amamu na sasam no kan obolitim na kasai nti amamu da because say nyankopon ka say enkom se biara obi be kan yo no na kan no o ma ne mamu da the book of Deuteronomy was what for be man ho so akasem na sam na mamu hu se sa di for no eye kom na de no ti no se sa ankom no enye ise nyankopon ti odi for so be mpa na odi for kobi eye kom na de om e no de yesa what you say sika no mo nya o mo se sa ankom tro no na de dada ni pa no me ka chemo Kristo go say no one will enter heaven asa enkom she we se ke be ma ankom sika ye Ebema go ebini se usu be pass Donald Trump kra friend no say opeso friend no say dey mimi tie ne nsam nyina tama friends yi kwami tikese ye ni interview okay for me tie ni nyina na se mo betra ho na mo good Israel nyankopon ni mu asese na sa yama mo a 2021 wo be hu de betom etiefo ye ni Rabbi 1 ene twin komo Rabbi ene ne yen shia nen e bonko ya ma nipa bi ma hyehye enkom bi enkom ase kaba enkom ase slit enkom ase boduku hu enkom ne plan hu ni sunu ne ban bia na be hu na egunehu aye bedu osokra na emme ya ma nipa bi ma hyehye san enkom ne menu hu wo mem ase tinne ya tena se a ye pesa ye bie wani na hu enkom hyere dia ya ntro de nipa no ne ya funu nti na wo hye edin nti na wo hye hwehwani munti na wo hye pesa wo hu sabre de enchele de nkomo hwehwani nyine ba wiye na Rabbi sabre ya de nkomo hwehwani nyine ba wiye no ade afutu na ade ma wan kasa madifuo ni bi enkom hye ne ya na ebi sosondo ya na ebi mu odudodo obitimi hye nkomo gina ho na wo tese wa ya se twadu so nkom hye a wo hye emfa ho so na wo hye Rabbi afutu be na ade masafo yo mini amba me da ase de me ka tre Ghana ha mo amukwa asore mo na me kasa mi atrem adifo ne de onyankopon padifo ni bi akumunti wama omo asase ye hyenkom tro so onyankopon pa waku a na wasase ama wo hyenkom tro na wonkom asase eferi ni wanya kwanye kun onso kan the book of Samuel a woso onyankopon no opɛ Samuel ma na kuom to mo maso ye de to wuso bempa ene sofo ko bi nyankopon pa o makuom enti eno omo hyenkom tro no enti 2021 no omo ba be wu enti nkom se no omo se 2020 obo hu ne ye beto omo ba be wu onyankopon ba be kuom ti nkom se omo se bia be slide amagana fo hu omo anim guase no omo azan omo ti Ghana ha because Israel nyankopon soma wo won se wo mimi na meka me se Israel nyankopon soma wo na wakanso se wo osofo biara enwo no ne ka asam kyo se koka no wo se nkom 1000 ni nyina be slide enkom se ni nyina mamu da te me ka kire mu amokwa so nse mo hwɛ se difo ni yi asofo no ma gidi Ghana ha na ya dwene se wo na nyankopon sa wo so a omo kasam a enya no kore no mo nsa se hwe omu yi because wo ye Kristo ni a o Bible ne kan Jeremiah nkom se be na o se ya amam Isaiah nkom se be na o se ya amam Obadiah nkom se be na amam Ezekiel nkom se be na amam Yona mpon nkom sa o se ni wefuo no Yona nkom sa wo se ni wefuo no wo se ni wefuo no ye den esesa wo mo adwen no onyankopon ni Yona sa kasai
So man as so my dwen dia ene me nan se mu bio. What you say? Enti nkom se bi o mo se ye bia na ba mu. Ade e cha we bewu, ade e cha we bewini na afa ho. Ene o manyan krofo bi nsu du o machi a okaka ma sa na o nso abedi watem. O mo fa krofo bi du o machi de titi sika mu o mudi. Enti wo mo ka sam na nya no kra. Na o mo ayeden e di amanfo atem wachiri. Jeremiah no any body guide. Isaiah nibi. Obedi nibi Safania. Ezekiel mo. Omo nyina no mu ni body guide but mo hwe na mo asofo no. Hwe macho se du o machine tue kitikita wo mo. Osi bia na ba na edi hu bia kro. Sofo kobi. Eni sofo wusu bempa. Eni mu adifo na amaka no. Mo hwe yie. Na 2021 Israel Nyankopon eni mu obika. Enkom shafa trufunini yo. Enkom shafa trufunini. Ya menka yempo yasemako. Enkom shafa trufani ngwase abetuma widino wenu no wusu bempa. Hey, wo pa ho asemo. Rabbi say, asam na wo kan. So so wo boa, bra ne bechirem. Isaiah wan hyan koma ma na wo ho. E na so hwan. Obedia, adifo ni nyina. Adifo ni no bie no a o hyan koma osoro Nyankopon e ne ka kire na amen. Enti so for wusu bempa. E so for bia, ehia me fe pa ne wani ma, ade se mia papa Rabbi, wani ma ya me fe pa. So for bedu ko mesrew. Sa enkom hye we ya mo hye ya amem ne die. Mo mra meka bibi ntu Ghana fo ntrim. Mo petakra bi benu ya sum ni akomanto enya sa de a, be ka se madada ye ankasa. Ah, eze Nyankopon na etwantro na se mo na mo twantro. We die ese nkom hye fo atrofo enimguase ebetuma widina. Etiefo de da yekoso ya ani pitri me say dwumedie e Rabbi One Official TV so e na obetumi subscribe wi a me so comment like na share na obi so enhwe bi. Omodia say bibia no beko ho wa ko hwe videos ni ne nkoma ahodo a ekoso ho medin no eye obo bi ba mensusubuo eje makra.